हेलो फ्रेंड मैं आज सिमरे मोर नतुन एटी भिडिओ सकलोके स्वागतम जानाइछु। आशा करिछु आपनालोकर सकलोरे भाल मोरो भाले। मैं आज आसो चंदना बाइदेउहतर घर तेखेतर घरत आज केक और बिस्कुटर वर्कशप एटा आसिले। तो मैं केक एटा देखिबले इमाने सुंदर होइसे जे मैं आपनालोকৰ আগত शेयर नकराके থাকিব নোৱাৰিলো। এটা बार्बी डल केक, एटु होइसे गोल्डन केक और एटु होइसे एटा कालारिंग केक। इतो माने ऊपरत एनेके धुनियाके एटा डेकोरेशन दी थोआ आछे। और आटाइतকৈ मोर আজি ভাল লগা आटाइतকৈ फेवरेट केक होइसे एटु रेड जेल केक। मोर देखिबले एटु बहुत धुनिया लागिसे। बाकी आपनालोকৰ कोनटु ভাল লাগিছে आपनालोके कमेन्ट কৰি জনাব পাৰে। और बार्बी केक तो बेया लगा ना, बार्बी केक तो बहुत धुनिया लगिसे। माने सकलोবোৰ केक माने बहुत ভাল লাগিছে, सकलोबिलाके बहुत धुनिया होइसे। किन्तु मोर आटाइतকৈ ভাল লগা केक तो माने रेड कलर केक तो मोर ভাল লাগিছে। बाकी विभिन्न धৰণৰ कुकीज আছে, निमखिया, मिठा, पिज्जा, ब्रेड सकलोबिलाक बस्तु घरते बनवा होइसे। और जिगराकी बाइदेउ शिकिबले आहिसे तें सकलोबिलाक बस्तु शिका हल। पिज्जा, ब्रेड, कुकीज, केक পৰা আদি কৰি সকলোখিনি বস্তু শিকা হল তেं। আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকক। কুকিজো বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, নিমখিয়া, মিঠা পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ पिज्जा, ब्रेड, केक, कुकीज गोटेखिनि बस्तु देखात बहुते सुंदर हो परिसे। এখন টেবলেট উলিয়াই আপোনালোকৰ আগত ভালদৰে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছো। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি জনাব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে, বেয়া লাগিলেও আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব পাৰে। ইয়া চকলেট, কৰ্নফ্লেক্স, বাটাৰ কুকিজ, জেব্ৰা, ৰেড ভেলভেট, ওটছৰ আৰু এইখিনি হৈছে নিমখীয়া বিস্কুট আদি কৰি সকলোবিলাক বস্তু শিকোৱা হ'ল আজি। और ये होइसे एटा कणमानी केक, देखात किमान मरम लागिसे। और एगराकी बाइदेउ आज केक और बिस्कुटर प्रशिक्षण लबले आहिसिले चंदना बाइदेउर পৰা। लगते सार्टिफिकेटो तेও लाभ करिले। और आजिले इमाने नतुन एटी भिडिओ मैं आको आहिम। बाय बाय।